ପଛପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା, ତ ଡ୍ୟାମ୍ର ପଛପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା, ତ ଏପଟୁ ଆମର ଯାଏ ପାଣିଟା ଯାଏ ଡାଇରେକ୍ଟ। गुरु मारे क्रिकेट खेलते मैंने तो अधिक प्लेयर्स सुनने पूरा कोल डैम डायग्राम पूरा फास्ट ट्रेन जीव ना पूरा स्टार्टिंग बहुत बड़ा डैम था नहीं थोड़ा जितना हाँ माछ छोड़ा सुविधा अच्छे जाकि फोटो उठे बहुत माछ भी बहुत खाते बहुत माछ अच्छे ना ना कुम्भीर अच्छे हाँ ना कुम्भीर अच्छे सत ये कौन से ना कुम्भीर अच्छे हाँ हो हो धरिया ताकू ना कौन कौन छुआ छुआ किसी कहलानी से लाजै गला चली डेम चली
ସେପଟେ ପାଣିରେ ମାଛ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଠି ପାଣିରେ ମାଛ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ସେଠି ମାଛ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଛ ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ରଖିଥିବ बारिश तो हो रहा है बारिश शुरू हो गई है तो देखा एपटे तो डैमटा एपटे ये रोचे तो देखा जाऊे तो सेपटे भी आसी हम बाकी आम सेपटे पूरा बुली बुली आसलु सेपटे स्टार्टिंग रू सेपटे बुली बुली आसलु एपट को तो एपटे भी आसी हम कि आम सेपटे आसलु पूरा यूट्यूब स्टार्टिंग कर बुली बुला तो साइन बोर्ड किसी ना देखिए कौन हो तो देखिए तो सेपटे डैम पे पूरा व्यू टाइम दिया पूरा फुल साइरन टा रोचे जो सीटा तो जो जता पानी जता छाड़े जता पानी टा साइरन टा बाजे तो पानी तो डैम टा रोचे टा गेट रोचे बाकी देखिए डैम टा पूरा फुल टा तल व्यू टाइम टा पूरा बहुत पूरा डरावना है बहुत पूरा डेंजरस डैम टा फुल पूरा फुल पर डेंजर पर देखते मतलब पूरा फुल पर डेंजर लगे तौर को फुल डेंजरस भाई यहाँ रोज से डैम टा तो यहाँ गोटे गेट अच्छी ये जो भी स्टार्टिंग यहाँ गोटे गेट अच्छी पूरा फुल देखिए केमती भाई पूरा फुल डेंजरस लगुच पूरा बहुत तौक भी जाइए पानी नहीं बाकी पानी आसनी तो बाकी सेपटे तो अच्छे एटा गोटे डैम अच्छे तो डैम अच्छे आउटा गोटे डैम अच्छे सॉरी एटा गोटे गेट अच्छे डैम नो सॉरी गेट एटा गोटे अच्छे एटा देख पाते तो पानी छाड़े एपटे पूरा फुल पानी जाए सेपटे देख पाते पानी जाए पूरा फुल पत्थर पा ये पूरा पत्थर पा खाई सेपटे फुल सेपटे पूरा बिजली पाखड़ चुका पूरा वर्षा देख पाते डैम टा अच्छे डैम टा देखा मिले पूरा फुल गेट सब गेट 1 2 3 4 5 6टा गेट अच्छे 6टा गेट अच्छे 6टा गेट अच्छे तो 6टा गेट पर एंडिंगटा हूँ यही जगार अच्छे एंडिंगटा पूरा फुल एंडिंगटा तो सेठू सेपट जावानी क्या सेठ किसी ना तो आम तौक जीव देखा कौन अच्छे तो देखा जाऊ कमी जाऊे तो यहाँ रहा पूरा फुल फाल भ्यूटा पूरा फुल भ्यूटा रोचे तो डैम पूरा फुल भ्यूटा रोचे तो जीवा तौक जा देखा केमती कौन अच्छे तौक जा पटे तो देखा केमती कौन अच्छे 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 तो भाई देख पाते ताला रही कहीं जी जी सेपटे मुझे गेट पर जी खोल पड़े से जाते तो यहाँ हूँ आम एलाउ ना तो आम एपटू देखिए जीवु रिक्स नहीं तो यहाँ रिक्स बड़ा चलो बाकी सेपटे है बाकी आम एपट दिखे पत्थर पर दिखे आलु कहीं सेपटे बहुत चप्पल स्लीप कर बहुत रिक्स भरा काम होगा आम जाऊँ देखा आप देखा कमी कौन अच्छे बाकी आसीगले तले तो बाकी यहाँ देखी पार्थ तल सब भ्यूटा एमती अच्छी फुल तल भ्यूटा अच्छे
ଅଛି ପୁରା ପାଣି ପୁରା ଯାଇକି ପୁରା ଜାଗା ଜାଗା ଖାଲ ହେଇଛି ଗାତ ହେଇଛି ସେସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ପାଣି ସବୁ ଆବରି ହେଇଛି। ତ ଦେଖ ପାଣିଟା ଆସେ ତ ସେଠୁ ଏମିତି ଆସେ ଏମିତି ପୁରା ସ୍ଲାବ୍ ଏମିତି ଆସିବ ଏମିତି ସ୍ଲାବ୍ ସେପଟେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଅଛି ପାଣି ଏତେ ଛାଟି ପାଣି ବହୁତ ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ତ ବାକି ତଳକୁ ଯିବାଟା ବହୁତ ରିକ୍ସ ଭଳିଆ କାମ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବୁନୁ। ବାକି ଏଇଠି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଠି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାକି ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ତାର ପଛପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ତ ଡ୍ୟାମ୍ର ପଛପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ତ ଏପଟୁ ଆମର ଯାଏ ପାଣିଟା ଯାଏ ଡାଇରେକ୍ଟ এটা পুরা ফুল এটারে পুরা ফুল পানিটা যায় এপটু পাঁচটা হଉ ସେପଟେ। ତ ଆଗେ ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ତ ଏପଟୁ ଯାଏ ଆରପଟୁ ସେଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଅଛି। ତ ପାଣି ଏଠାରେ ବହୁତ ଅଛି ସେଠି ହେଉଛି ଛାଡ଼ା ହେଇନି ପାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଯେଉଁ ଖାଲି ଫାଙ୍କା ଅଛି ତ ବାକି ସେଠି ପାଣି ଛାଡ଼ା ହେଇନି ଏବେ। ବାକି ତ ଏଇଟା ଉଠାଯାଏ ତ ବାକି ସେଟା ହେଉଛି ହାଲକା ଉଠାଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଏଇଟା ଏଇ ଗେଟ୍ଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଲକା ଗୋଟେ ଉଠା ହେଇଛି କାହିଁକିନା ଏଟା ମାନେ ତାର ଉପର ଯେଉଁ ଅଛି ଲେବୁଲ୍ ସେ ଲେବୁଲ୍ରୁ ପାଣିଟା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ ସେଠି ପାଣିଟା ସେ ପାସ୍ ହେଇଯିବ ତ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ହିଁ ଯିବ। ତ ବାକି ଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ସବୁ ନା ବନ୍ଦ ଅଛି ଏସବୁ ତା ଗେଟ୍ ସବୁ ବାକି ଏସବୁ ତା ଗେଟ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗେଟ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ବାକି ଖାଲି ସେଇ ଜାଗା ତା ଗୋଟେ ଜାଗା ଖୋଲା ହେଇଛି ବାକି ସେଟା ହାଲକା ପୁଣି ଖୋଲା ହେଇଛି ସେଟା ହେଉଛି ପାଣି ଯଦି ଅବର ହେଇଯାଏ ଅବର ହେଲା ପରେ ସେଟା ପାଣି ସେପଟେ ଯାଏ। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଏମିତି ଅଛି ଏଟା ফুলটা এমতি আছে সাইড ভিউটা এমতি কিছু আছে ভিউটা। ମୁଁ ଆସିଛି ବାକି ତାର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ବାକି ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତଥାପି ସେପଟେ ପାଣିର ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ବାକି ସେପଟେ ପାଣି ଧରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବାକି ପାଣି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଗୁଆ ଜାଲ ବସିଥିଲେ ତ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ମାଛ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଅଛି ସେପଟେ ପୁରା ହେଇଗଲା ସେପଟେ ତାପଟେ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ତାର ବିଲ୍ଡିଂଟା ଅଛି ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ସେଇଟା ଅଛି ତ ତା ପଛପଟକୁ ଅଛି ଆମର ଅଛି ତା ପଛପଟକୁ ଅଫିସଟା ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା ଅଫିସଟା ସେ ଜାଗାରେ ବାକି ଚାଲ ଯିବା। ବାକି ଏପଟେ ଅଛି ତ ଅଫିସଟା ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଅଛି ଅଫିସଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂଟା। ଜଣେ ଅଙ୍କଲ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଙ୍କଲ୍ ଏଠି ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାମ କରିବା ଲୋକ ମାନେ କେହି ଅଫିସର କିଣି ନାହାନ୍ତି ଏଠି କେମିତି କ'ଣ କେମିତି ଖୋଲିବାର ଗେଟ୍ଟା ଯାହାକି ଯାଇକି ମଉସା ଜଣେ କହିଲେ କି ରଜ ପରେ ଆସିଲେ ସେଇ ପାଣିଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଅଛନ୍ତି ବାକି ସେଠି ଅଫିସରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଲୋକ ତ ଯାଇଛନ୍ତି।